Mayong aga sa aton nga tanan. Nagapasalamat kita sa Ginoo sang tion nga sa gihapon liwat makapadayon kita sa pagpamalandong sa iyang pulong. And now as we continue sa aton nga devotion, padayon naton ang part 2 sa aton gintun-an nagligad from the book of Proverbs chapter 30 verse 5 about trusting His word. Kagaluyag ko basahon liwat ang ini nga passage. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Very interesting ang ining pulong sa Ginoo because sang duha ka words na ginbutang diri. In fact, tatlo pagid gani. Kaya ang una gin-mention diri amo ang word nga pure. Wala sang pangduwa-duwa o kung wala sang dapat ipamangkot pa kung ang pulong sa Ginoo matuod gid bala. Kaga ang pulong sa Ginoo dapat gid bala naton saligan because according sa sining nga pulong niya, it is pure. Halin ini sa tagipusoon sang Ginoo, kag ini nagahatag sang protection, nagahatag sang shield sa aton, hindi kita madula sa kung ano man nga pagtudlo o kung sa aton nga mga palanan-awon man pagkabuhi nga Kristohanon, kundi dra lang gid sa pulong sa Ginoo. Kay magatoy-toy ini sa aton sa insakto nga pagkabuhi nga ginahandom sa Ginoo sa aton. At the same time, ara dira ang word nga trust. Kaga isa lang gid ang luyag sang Ginoo nga ipabutyag sa aton. Sa kung anuman nga sitwasyon sa kabuhi naton, anuman nga sirkumstansya ayhan o kung bisan sa mga tinion nga may ara sang mga pagdaog sa gihapon, aton ini saligan ang pulong sa Ginoo. Nga siya ang hatag sa aton sa kasanagan, bisan pa nagahatag sa aton sang encouragement sa aton man nga pag-enjoy sa kabuhi nga ginahatag sa Ginoo sa aton. Gani sa sining nga aga, makita naton diri unang gid nga proof nga usa diin ang pulong sa Ginoo aton gid nga saligan. Una-una diri, the faith has been revealed once for all. Tungod sang sining nga pulong nga aton nabasa na nakabuhi, nakita naton diri nga tungod gali sang sining nga pulong sa Ginoo, nakilala naton ang Ginoo. Kag kung sa diin nagsugod o kung naghamtong, nagbakod ang aton nga pagtuo sa iya. Kabalo kita nga sang una sang ara na sa tion nga usa diin may ara na kita sa una, balaan man naton kung sino ang Dios. Nabatian naman naton sa una about the Lord Jesus Christ. But then ano gid bala ang aton ginbasihan nga kung sa diin kita nagtuo kag aton ini nga padayon nga pagkilala sa iya paagi sa pulong niya. Ang kadam-an nga mga katawhan pareho sa aton nagtuo sa Ginoo tungod sang nabasahan kag sang natun-an sa pulong niya. Kapati kita nga hindi lang isa, hindi lang duwa, kundi kadamo sa mga tao, upod na kita dira nga mga nagatuo sa Ginoo, nga kung sa diin aton nakilalaan gid ang Dios tungod nga gintuuhan naton ang ini nga pulong niya. In Jude 3, makita naton diri, this was once for all delivered to the saints. In humble diri sa Jude 3, beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Wala lang ini exist tungod nga kung anong napudyutan naton o kung nabatian lang naton sa kung kay sino dira. But it was what? Revealed. Amunang word nga matandaan naton dira. Kag aton nga luyag nga himuon nga proof nga inigaliyag kumbaga sa aton nga word is intentional. Ginhatag gid ini sang Ginoo, wala sang pangduwa-duwa, kag ginpursige niya gid ini nga mabatian sang bisan sino, kag maintindihan sang bisan sino. Amo ni ang kanami sang pulong sa Ginoo. Kaga mo na gani
ang ako nabasahan na isa ka ginpost sa Facebook wala. Yang pulong sa Ginoo hindi lang aton basahon para nga i-quote naton kung ano dira ang mga nami dira. But kung may ara pa nga pinakanami in response sa sinaiyang nabasahan naton, nakabalukitang ang pulong sa Ginoo katahom gid kung paano naton ginakabuhi ang aton nga nabasa. Hindi niya pa nami sa kung anong ginapost naton. But kung paano naton ikabuhi ang ini nga pulong niya suno sa luyag man sa Ginoo nga makita sa aton. You know, not only Jude wrote of the faith, but delivered one time for all time. Ginhatag ini sang Ginoo sa aton, but as long nga may ara sang kabuhi nga naga-exist sa sining kalibutan, magapadayon ini nga magalatom sa kada tagipusoon. You know, in the Greek, once for all is literally one time for all time. Ang word nga faith, that body of knowledge we are to believe, and it was delivered one time for all time. Di kabalo man kita nga ang paghambal sang sining nga pagtuo nga kung saan aton ginauyatan subong tungod sang aton pagtuo kinkilala naton ang Dios, ginbato naton ang Dios nga aton nga personal nga manluluwas. Kung wala ina ginhatag sa aton nga nasanagan kita, wala sa bisan isa sa aton nga mahambal naton may ara kuya sang paglaom nga ara sa Dios. Wala sang eternity, wala sang langit na ginastoryahan diri. Kung wala ang pagtuo, ginhambal sa aton, ginpasanag sa aton, ginpainchindi sa aton. Paagi sa pulong sa Ginoo. You know, ang inibalang nga hambal diri, pagsugid diri sang kung ano gid bala ang pagtuo, tinuig na nagliligat. Dekada na ang nagliligad, pero sa gihapon nagapadayon ini. Kag magapadayon pagid ini bisan sa sunod nga mga henerasyon kung i-allow sang Ginoo tungod nga ang ini nga pulong niya matuod. Kung hindi ini iya sang Ginoo magkauntat ini. Kung wala ini sang gahom kag hindi ini halin sa tagipusoon sang Ginoo, wala sang magapadayon. Pero magapadayon ini tungod nga ini putli. Ini pulong halin sa tagipusoon sang Ginoo. You know, not only ang ini nga pagtuo ginhatag sa aton nga bug-os, but the faith wasn't revealed just for that generation. But hambal diri with a different faith to revealed for generation yet future. So ang aton ang panghangkat diri sa aton, ano ka naayhan nga generation subong sa imo nga panimalay sa bahin sang pagkilala sa Ginoo. Maybe you are the first generation. Basi ara ka na sa third or fourth. Ang imo pangamuyo kag ang aton pangamuyo magapadayon ini nga aton ipasa sa sunod pagkid nga mga henerasyon nga itugot sang Ginoo sa aton. And then the second thing nga makita naton diri, the scriptures make us complete, equipped for every good work. Kung muna mention naton, ang pulong sa Ginoo hindi lang naton basahon para maka-formulate kita sa nami-nami nga quote o kung ano dira nga mga gusto naton i-share sa aton man nga Facebook, Instagram, or kung diin man dira or i-message naton sa iban nga mga friends naton sa mga iban na kilala naton. But ini ipakita naton nga na-appreciate naton paagi sa pagkabuhi naton suno sa pulong sa Ginoo. So si Paul may ginsulat sa diri nga mga makita naton nga palaagyan nga sa diin gamiton kag pagagamiton sang Ginoo ang pulong niya sa tagipusoon sang kada Kristohanon o kung sino man nga tawo nga mag-commit sang iyang galingon nga magtuo sa Ginoo. Abyan basi wala kapaya nakakilala sa Ginoo, kilalaha ang Ginoo. Tuuhing ang ginhimo niya sa cross, amo ang pag limpyo sang imo tagipusoon, sang imo kabuhi.
batuna sa imo kaugalingon nga hindi ikaw makasarang nga makaluwas ang imo kaugalingon. Kag batuna siya nga imo Dios ug personal nga manuluwas. Kag ang ini nga pulong magabulig sa imo nga magatubo pagid ikaw sa imo nga Kristohanon nga pagkabuhi. Manginhamtong ikaw kag magamit sang Ginoo sa iyang nga bulaton. Ayhan may ara kita diri nga makaupdanan nga dugay na gid nga kung sa diin mahambal na siya kaugalingon baw. Dugay na gid kong Kristohanon. Kumusta ang pulong sa Ginoo sa imo? Nagapabilin lang bala ini nga pulong sa gihapon nga ginaabrihan naton sa tinion na kinanglan ng naton? O kun ang ini nga pulong nga nabasahan naton o kun naintindihan naton makita ini sa aton nga mga tagipusoon? Nga bisan hindi naton maabrihan o kun upod ang aton ayhan nga Biblia nga ginabasa, makita sa tagipusoon naton nga tutuod gid nga ang aton nga natun-an makita gid sa aton nga paginawi, sa aton nga pagpangabuhi. Una-una diri nga profitable gid ang ini nga pulong sa Ginoo for what? Doctrine and reproof. And second, correction and instruction in righteousness. Kita naton diri in 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Wala gid di may ginsulat ang pulong sa Ginoo nga mambal naton nga ang pulong sa Ginoo daw wala gid pulos. Pero hindi. Makita naton diri nga sang ginsulat ini sang pulong sa Ginoo, makita naton nga matuod gid, matahom gid ang plano sa Ginoo sa aton. So they are inspired of God. And second, they are capable of making one complete. Not only complete, but may isa pa ka word nga gina-mention sa aton diri, equipped for every good work. Ang aton kabuhi mangin matahom, ang aton kabuhi mangin exciting, especially sa pag-alagad naton sa Ginoo kung ini nabase sa pulong sa Ginoo. So hambal sang aton nga pagtuon diri, not partial but complete. Amo niya ang padulungan. Okay, sa gani gusto naton nga magahimo man sa mga bagay nga ara sa aton nga huna-huna, pero kaysa ga-surrender kita kay bado hindi guguro ang ayan diri. Daw hindi ni guro para sa akon, do ang work nga ni daw abi ko sa muna okay, pero hindi kali ni para sa akon. Kaysa partial. Hindi kita kadugay sa work, hindi kita kadugay sa kung ano nga gina-venture naton. But then when it comes sa pagkabuhi ngayon sakto sa tubangan sa Ginoo, humble diri, it is not partial but complete. Amo ning imahatag, mahimo sa pulong sa Ginoo if we are willing to absorb, to commit, to surrender sa kabuhi man naton sa sining pulong sa Ginoo. And not some good works, but in every good work. Ambal niya diri sa 2 Timothy 3:17, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Imaginable ang pag-mention rin sa pulong sa Ginoo daw, mambal naton baw, grabe, daw kulang na lang ba, mangin perfecto nako. Pero amo nang ginahandom sa Ginoo sa aton. Mangin mature kita sa aton nga pagkilala sa Ginoo, sa pagtuo naton sa Ginoo. So ano gid bala ang pulong sa Ginoo sa imo tagipusoon sumo? Kabay pa nga ang pulong niya mangin basihan gid naton sa pagkabuhi naton, kag amo ning aton ginasunod sa tuadlong tion. You know, in the scriptures, we have all we need. Una-una, to believe in Jesus. Padayon nato na kilalahon ng Diyos, paagi siya pulong, to have life in His name, to have fellowship with the Father, the Son, and the Apostles. Paagi sa pagbasa naton sa pulong sa Ginoo, paagi sa pagkabuhi naton sini, we develop that relationship with our God. To have joy that is full, sa mga tinion that we are discouraged. Ang pulong sa Ginoo would give us encouragement, joy, nga malampuasan naton ang inang mga challenges. To have help when we sin.
Nambal sa pulong sige in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. To know that we have eternal life. Amuning kanami sang sini nga pulong niya kay ini naga-istorya gid bala sang katahom, sang kabuhi nga ara sa Ginoo. In 1 John 5:13, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Ang pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, hindi niya nga kung sa diin upod-upod lang, o kung ano dira nga mga butang nga rason naton nga nagapadayon kita sa pagkilala sa Ginoo, kaysa nagaupod kita, nagasacrifice kita, pero wala kita kabalo kung ano gid bala ang purpose ni, anong objectives ni. Pero amo ni, ginatbuligan kita sa Ginoo nga mag-insaktong aton kabuhi sa Ginoo, at the same time ginapakita niya kundi ingib lang aton pagkatuwa. Having that eternal life, wow, sobra gid kaglabaw sa kung ano man accomplishment sa ginahandom naton sa sinayang kalibutan. You know, to understand the revelation of the mystery of God, makita naton diri sa iya gyapon nga pulong in Ephesians chapter 3 verses 3 to 4, how that by revelation He made known to me the mystery, as I have briefly written already, by which when you read you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Dumduman naton nga ang pulong ang Ginoo mismo, siya mismo hindi ta mahangpan, unfathomable. He has that authority to punish us, to punish you, to punish me sa mga bagay nga ginhimo naton against sa iya. And yet sa iyang authority, because He is inherent, ginhimo niya man ang iyang authority to give that solution to that great problem of sin nga para sa aton through the Lord Jesus Christ. He saved us. And not only that, but He gave and He will give even sa kung anuman nga mga pagpakamaayo nga kinanglanon naton. You know, to be fruitful in the knowledge of Jesus Christ, isa ini nga handom gid sa Ginoo sa aton as we read, as we learn sa pulong niya. Have an abundant entrance into the everlasting kingdom. Amo na ang iya nga humble diri sa 2 Peter chapter 1 verses 8 to 11. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure, for if you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Abyan, utod sa Ginoo, pasalamat kita nga ang pulong nga nagapadayon, nga bukas para sa aton. Ang aton pangamuyo, as long nga may ara kita nga chance sa pagbasa sini, sa pagtuon sini, pangayoon naton sa Ginoo nga hindi madula ang aton appetite sa pagpamalandong sa pagtuon sini. Isa sa pinakadako nga challenge, hindi lang naton basahon, not only just reading sa sini nga pulong, but living based on what the Bible is telling us. Kabay pa nga ang principle nga aton nauyatan sa tanan nga tion, anuman nga season sa kabuhi naton, you will stick to that principle from His Word. Padayon kita sa pagpamalandong sini, pagtuon sini, kag pagkabuhi paagi sini. Magkapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa imo pulong, salamat sa tion nga nakapamalandong kami. Kabay nga ini nga pulong magapabilin sa among mga tagipusoon, nintras kami buhi, nagapadayon kami sa pagsunod sini. Mga pakamayuan tagatagsa, kamay mo pulong sa among tagipusoon, sa ngalan ni Jesus. Amen.